Ini dulu. Hai, musim hujan, sekarang kita harus jaga kesehatan. Nah, aku mau bikin jus buah dengan OX-874 Classic Master Slow Juicer dari OXONE. Feed whole apple or lemon, but this time we use lemon. Wide feeding tube 36.3 inches. Low speed juicer 38 RPM. Less noise. Extract 95% more juicer than configural juicer. OXONE, be a chef for your home.